se llama Alan Lichtman. Es un historiador reconocido por haber predicho la mayoría de los ganadores en las elecciones presidenciales. Ana, y obviamente las hostas estaban frescas, ¿no? El sabio de Bethesda, así le dicen al profesor Lichtman. El profesor comenzó a enseñar en la Universidad Americana en 1973. Ha sido consultor de varias campañas presidenciales. La pregunta obvia es, Ana, ¿quién gana las próximas elecciones? Lo saluda con respeto, cariño y gratitud, por favor. Good morning, Mr. Lichman. Thank you very much for your time today at W Radio. No sé si haya Good más morning. preguntas. Mr. Lichman, you have said that Kamala Harris will be winning these elections in November. Can you explain to us why you believe this is going to happen? And, what method do you use to choose Kamala Harris as the winner? Yes, I have predicted that we're going to have an unprecedented woman president, Kamala Harris, who's also in an unprecedented way both of African and East Indian descent. Why do I say this? Because I have a system, the 13 keys to the White House, that has been right for over 40 years, ever since I predicted Ronald Reagan's reelection in April 1982, during what was then the worst recession since the Great Depression. And the way it works is the keys gauge the strength and performance of the White House party. In other words, it's governing, not campaigning, that counts. And of the 13 keys, it takes 6 negative keys to count out the incumbent candidate, Harris. Otherwise, she is a predicted winner. And on my system, she has only lost 4 keys, or under the worst case scenario, 5 keys. In other words, the keys fall short of the 6 negative keys that would enable Donald Trump to return to the White House. And the result is, I predict Harris will be the next president. Pues nos dice que él predijo que Kamala Harris va a ser elegida la próxima presidenta de los Estados Unidos, un hecho inédito porque sería la primera mujer presidente de ese país. También sería un hecho sin precedentes teniendo en cuenta que es de ascendencia africana y de ascendencia india. Nos dice que él tiene un sistema de 13 claves que ha sido bastante correcto o no se ha equivocado en los últimos 40 años desde que predijo en 1982 en abril que Ronald Reagan sería reelecto en el momento de la peor recesión en los Estados Unidos desde la Gran Depresión. Entonces nos dice que esas 13 claves debe tener al menos 6 claves negativas para no tener a un presidente como un candidato favorito. En su sistema solo hay 4 claves para Kamala Harris. Entonces, según eso, sería la próxima presidenta de los Estados Unidos. Ana, dada la complejidad y lo impredecible de las elecciones modernas, especialmente con el auge de las redes sociales y la desinformación, ¿cómo cree el profesor Lichman que estos elementos afectan la precisión de su método? Elections and calculating the elections through your methods, of course, has changed over time because now we have social media and we have fake news. Not real information. How do you think these two scenarios, fake news and social media, have changed or altered your method? Well, every 4 years someone tells me this election is different. We have an African American running, never had that. America's not ready. We have a woman running. We have a candidate who bragged about grabbing women by their private parts. And I never change the keys because to change a model on the fly is a recipe for disaster. Plus, the keys are very robust. Developmentally, they go all the way back to 1860 when women didn't vote. African Americans were enslaved. We had no automobiles, no planes, no radio, no television. We're an agricultural society. So the keys have survived. Much greater changes in our society, our economy, our demography, and our politics than anything we see in any given election. And the idea that there's going to be some October surprise and change the keys, that's one of the biggest myths of American politics.
and history. I've always made my call before any so-called October surprise and don't change them. I didn't change them in 2016, for example, when I was virtually alone in predicting Donald Trump. I didn't change them when the Access Hollywood tape came out, Donald Trump bragging about grabbing women by their private parts. Nos dice que cada 4 años le dicen este año va a ser diferente, este año se deberían cambiar los parámetros del sistema, este año es una mujer, es una americana con ascendencia africana. Nos dice que siempre le dicen que hay factores por los cuales debe cambiar el parámetro y nunca lo hace porque él cree que esa es la receta para el desastre. Nos dice que este método funciona desde los 60s, donde las mujeres no votaban, no habían aviones, no habían automóviles, los parámetros han sobrevivido a cualquier tipo de cambio que hemos visto, así que por eso él, a pesar de cualquier sorpresa que haya, no cambia su decisión, siempre la toma antes del llamado octubre sorpresa. En 2016 no cambió su elección cuando predijo a Donald Trump, incluso después de decir que estaba cogiendo a una mujer por sus partes privadas o que había tomado a una mujer por sus partes privadas. Entonces, independientemente de cualquier factor, él no cambia el sistema ni el método. ¿Qué valor le da él a las encuestas en su método? Porque las últimas encuestas muestran prácticamente un empate técnico en el voto nacional, pero siempre se ha dicho que ese empate perjudica más a alguien como Kamala Harris que a Trump por el tema del colegio electoral. ¿Qué valor le da a las encuestas y qué piensa de esa diferencia entre el voto nacional y el voto electoral? How much do you value polls? Because these polls are showing a really tight race. And then sometimes it's affecting Vice President Harris because of the electoral vote. So how much do you value polls and how much do you think she could be affected by the popular vote and not, by gaining more in the popular vote but not enough in the electoral vote? Yes, good questions. I ignore the polls. Polls are snapshots. They are not predictors. They are abused as predictors by clerks like Nate Silver, who compile polls and then fabricate phony probabilities like 75% that Hillary Clinton would win in 2016. And then when she loses, he says, well, I said there was a 20% plus chance that she would lose. Useless stuff. I focus on the big picture. Plus, the error margins of polls are much greater than they would tell you. They claim it's plus and minus 3%. But that's pure statistical error. You've got to pile onto that human error, people lying, people not focusing, people not responding. And no one's voted yet. So the pollsters have to guess at who the voters are, which introduces even more error. So the error of the polls is far greater than would be predictive of any election outcome. And certainly, what's happened in American politics is the popular vote has become irrelevant because the Democrats pile up more than 5 million votes in just New York and California, useless in the Electoral College. They could win those states by one vote, and there's no comparable Republican state. That's why since 1992, 30 years, Republicans have only won the popular vote once in 2004. That's why I no longer pay any attention to the popular vote because it's irrelevant and just call winners and losers. And unlike the compilers of polls, you can prove me wrong because I tell you who's going to win and who is going to lose. And let me tell you, that puts a lot of butterflies in my stomach, not just this time, but over the past 40 years. Well, Mr. Lichtman, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. My pleasure. Take care.
Él ignora las encuestas, le parecen inútiles, no predicen absolutamente nada, nos dice que el margen de error es mucho mayor del que realmente dicen que tienen, porque no tienen en cuenta el error humano, no tienen en cuenta que las personas a veces mienten, no están enfocadas, no están respondiendo lo que le han preguntado, entonces simplemente es como una adivinanza que ellos hacen porque ni siquiera se conoce quiénes serán los votantes, y el voto popular también le parece irrelevante para decir quién va a ganar o quién va a perder. Solo los republicanos han ganado el voto popular una vez en el año 2004, y por eso pues él considera que jamás se ha fijado en las encuestas y no les da ningún tipo de relevancia, porque esas personas se equivocan constantemente. Y por ejemplo menciona el caso de una vez que se dijo en 2016 que ganaría Hillary Clinton por el 75%, y pues cuando no ganó dijo que bueno, había un 20% o un poco más de chance de que perdería. Entonces por eso las considera inútiles e inexactas, a diferencia de su sistema.